말씀은 히브리서 11장 6절의 말씀입니다. Сегодня послание к евреям, глава 11, стих 6. 히브리서 11장 6절 말씀. Послание евреям, глава 11, стих 6. 네, 함께 И мы 읽겠습니다. прочитаем. 믿음이 А без веры 없이는 угодить 하나님 Богу 기쁘게 하지 невозможно, 못하나니 하나님께 ибо надобно, 나아가는 чтобы 자는 반드시 приходящий 계신 к Богу 것과 веровал, 와서 что 자기가 Он 찾는 есть, 자들에게 и 상 ищущим 주심을 Его 믿어야 воздает. 되리라. Аминь. 아멘. 오늘 우리는 믿음으로 이 자리에 나온 줄 믿습니다. Я верю, что сегодня мы пришли сюда верой. 아멘. 하나님 살아계신 믿으십니까? Верите, что Бог живой? 아멘. Аминь. 하나님 우리 함께 하시는 분이심을 믿으십니까? Верите ли в то, что Бог пребывает с нами? Аминь. 성경에는 많은 이야기들이 나오지만 В Библии есть очень много повествований, 특별히 그 중요하게 말씀하고 있는 것이 바로 믿음에 관한 문제입니다. и там касается важной темы, которая называется именно вера. 오늘 이렇게 말씀을 이야기합니다. Слово сегодня говорит, 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다. а без веры угодить Богу невозможно. 그럼 우리는 어떻게 살아야 되겠습니까? Как необходимо нам жить? 하나님께 기쁨이 되는 삶을 살아야 되는데 Жить так, чтобы это было радостью для Господа. 그것은 다른 말로 표현하면 Другими словами, 바로 믿음으로 살아가야 된다는 것입니다. необходимо жить верой. 아멘. Аминь. 그러면 믿음으로 산다는 것은 어떠한 의미이겠습니까? Тогда что означает жить верой? 믿음으로 사는 것은 왜 중요하겠습니까? Почему важно жить верой? 우리의 믿음은 살아계신 하나님을 믿는 것입니다. Наша вера в том, что мы с вами верим в живого Бога. 하나님은 이 세상의 모든 것을 창조하신 분이시고 В том, что Бог сотворил все сущее, 또 하나님께서는 우리의 모든 죄를 다 용서하시기 위해서 чтобы простить все наши грехи. 그 아들 예수 그리스도를 이 땅 가운데 보내주신 На эту 분이시고 землю Бог послал своего Сына Иисуса Христа. 또한 그 아들 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오셔서 Его Сын Иисус пришел на эту землю 우리의 모든 죄를 다 짊어지시고 и понес на себе все наши грехи. 우리의 구원자로 이 땅 가운데 오셨다는 И 것입니다. пришел на землю как наш Спаситель. 우리의 믿음은 그 아버지 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음이라는 것입니다. Наша вера в том, что мы верим в такого Бога Отца и в такого Сына Его Иисуса Христа. 또 지금 이 시간도 우리 가운데 함께 하셔서 Он сейчас также пребывает с нами. 성령의 능력으로 함께 하시는 그 하나님을 믿는 Он 것입니다. пребывает сейчас на этом месте с нами, силой Духа Святого, мы с вами в это также веруем. 하나님은 어떠한 분이십니까? Каков Бог? 처음부터 계신 분이라서 Бог, который был от начала. 스스로 있는 자라고 Тот, 말씀하십니다. который сам по себе пребывал. 하나님은 이 세상 모든 것이 창조되기 이전부터 До сотворения всего, что есть в этом мире, 이미 존재하고 계셨던 분이셨습니다. Бог уже был. 그리고 또 하나님께서 모든 것을 계획하시고 Бог потом все запланировал. 모든 것을 이 땅 가운데 만드신 분이시기도 И 하십니다. потом все создал, все, что есть на земле. 처음과 나중이라고 말씀하시고 Бог, который есть начало и конец. 모든 것을 주장하시는 절대 주권자라고 이야기하십니다. Это абсолютно суверенная власть, которая над всем господствует. 그것을 우리는 어떻게 이해할 수 있습니까? Как мы можем с вами это понимать? 여러분, 우리가 살아가는 이 우주를 보시기 바랍니다. Посмотрите на Вселенную, в которой мы с вами живем. 우리가 항상 이 침묵에 살고 있기 때문에 Мы постоянно живем с вами в Шымкенте. 때로는 잘 못 느낄 수도 И 있습니다. бывает, что мы это не чувствуем так четко. 저도 가끔 가다가 생각을 해봅니다. Но иногда я просто думаю. 하늘의 별을 볼 때도 많이 있고 Сейчас я смотрю на звезды небесные. 항상 달을 보면 모양들이 바뀌게 됩니다. Смотрю на Луну, и всегда меняется ее форма. 그리고 항상 봄, 여름, 가을, 겨울이 계속 반복적으로 이루어집니다. 4 времени года повторяется постоянно. 그것이 어떻게 가능한 것입니까? Как это все возможно? 보면 한치의 오차도 없이 Нет ни одной ошибки, ни одного промаха. 이 우주와 이 세상을 움직이고 있습니다. Он движет всей Вселенной, всем миром. 왜? 하나님께서 모든 것을 계획하셨고 Потому что Бог сам запланировал, 하나님께서 그것을 오차 없이 움직이고 계시다는 и 것입니다. Бог сам всем движет без ошибки, без промаха. 이 우주가 너무 광대하고 크기 때문에 Вселенная настолько обширна, 우리는 잘 그것을 못 느낄 때가 많습니다. что мы это часто не чувствуем. 제가 한두 번 말씀드렸을 것입니다. Но я вам говорил уже 1-2 раза. 우리 지구는 태양을 이렇게 1년에 한 방씩 돌고 있습니다. Наша Земля обходит вокруг Солнца в течение года. 근데 그 속도가 얼마나 빠른지 아십니까? Знаете, какова скорость движения? 1초에 30km를 간다고 합니다. 30 километров в секунду. 1초에 30km입니다. За секунду 30 그런 километров. 빠른 속도로 1년을 돌아갑니다. Это проходит в течение года она. 태양을 가까이 이렇게 돌 때는 Когда она поближе к Солнцу, 그럼 여름이 되겠죠. тогда у нас лето, наверное. 태양으로부터 좀 멀리 돌아갈 때는 Когда немножко подальше от Солнца, 그것이 겨울입니다. тогда зима. 더 놀라운 사실이 있습니다. Есть более удивительный факт. 제가 학교 다닐 때 그것을 배우지 못했던 것 같은데 Когда я учился в школе, по-моему, нас этому не учили. 최근에 이제 우주를 연구하는 사람들이 Но недавно те, кто занимается исследованием Вселенной, 태양을 중심으로 해서 많은 이렇게 행성들이 이렇게 있습니다. они говорили, что на основании Солнца есть много других небесных тел. 이거 우리가 다 배워서 알 Я 것입니다. думаю, что все мы знаем из астрономии об 그런데 이 этом. 태양을 중심으로 해서 Центром является Солнце, 이 태양도 저 큰 우주를 움직인다고 하는 것입니다. но также Солнце движется по огромной Вселенной. 이해되셨습니까? Вам понятно? 네.
태양을 주위로 해서 많은 행성들이 있는데 Есть много небесных тел, 태양도 크게 이렇게 돈다는 거죠. но Солнце также совершает некоторый оборот. 그 속도도 엄청나게 빠른 속도라고 하는 거죠. У него тоже такая огромная скорость. 지구가 태양을 돌듯이 Как Земля вращается вокруг 이 Солнца, 태양계도 큰 우주를 돌아다닌다고 합니다. так Солнце вращается по этой огромной необитаемой Вселенной. 그래서 우주를 연구하는 사람들도 И люди, которые занимаются исследованием Вселенной, 너무나 신기한 일들이 많기 때문에 они говорят так много удивительного, 그거를 지금도 다 연구하지 못했다는 что 것입니다. до сих пор мы не докопались до всего. 우주의 크기가 얼마인지도 모른다는 것입니다. Они даже не знают размера всей Вселенной. 근데 우리 침캐트 살고 있는 저와 여러분들은 А мы сами живем в Шимкенте. 이런 거 잘 생각하지 않죠. Мы сами об этом, конечно, не задумываемся. 왜? 그냥 우리에게는 집이 있고 Почему? У нас есть 또 дом, 살아갈 삶이 있고 есть жизнь, в которой мы 이 живем, 땅 가운데 살아가는 은혜가 있다는 есть 것입니다. благодать жизни на этой земле. 근데 중요한 것은 무엇이냐면 Но что важно? 하나님이 너무나도 크게 우리를 움직이고 계신데 Бог движет нас настолько в таких масштабах, 그걸 우리가 잘 느끼지 못할 때가 많다는 но 거죠. часто мы этого не чувствуем. 그러나 하나님께서 우리를 돌보고 계시고 Но Бог определенно заботится о нас. 우리와 함께 하셔서 Он пребывает с 우리의 нами. 인생을 주관하시는 분이라고 이야기하고 И Он 있습니다. господствует в нашей жизни. Он так говорит. 성경 말씀에는 그것을 분명히 우리에게 이야기하고 И об 있습니다. этом говорит нам четко Библия. 하나님은 전 우주를 통치하고 다스리신 분이시지만 Бог управляет всей Вселенной. 모든 것을 하나의 오차도 없이 움직이시는 Он 분이시지만 движет всем без ошибки, без промаха. 그 하나님은 저와 여러분 한 사람 한 사람에게 관심을 갖고 계시다는 И 것입니다. Бог уделяет внимание каждому из нас в отдельности. 사무엘상 2장 7절로 8절의 말씀 보시면 Первая книга Царств, 2 глава, стихи 7 и 8. 하나님은 인생을 향하여 이렇게 말씀하고 계십니다. Бог обращается к человеческой жизни, говоря такие слова. 사무엘상 2장 7절로 8절입니다. Первая Царств, 2 глава, стихи 7 и 8. 함께 Мы 읽겠습니다. прочитаем. 여호와는 Господь делает 가난하게도 нищим и 하시고 구하게도 обогащает, 하시고 낮추기도 унижает и 하시고 높이기도 возвышает. 하시는도다. Из 가난한 праха 자를 подъемлет Он 진토에서 бедного, 일으키시며 из брения 핍박한 자를 возвышает 거름떠미에서 нищего, 드사 посаждая с 기족들과 함께 함께 вельможами, 하시며 и 영광의 престол 위를 славы 차지하게 дает им 하셨도다. наследие. 땅의 Ибо у 기둥들은 Господа 야훼 основание 것이라 земли, 야훼께서 и Он 세계를 утвердил 그 на 위에 них вселенную. 세우셨도다. Аминь. 아멘. 할렐루야. Аминь. 하나님은 우리의 모든 인생을 주관하신다는 То 것입니다. есть Бог господствует во всей нашей жизни. 우리를 가난하게도 하시고 부하게도 하시고 Он делает и нищим, и богатым. 낮추기도 하시고 높이기도 하시고 Он унижает, Он и возвышает. 모든 것이 하나님의 손 안에 있다는 Все 것입니다. находится в Божьих руках. 그럼 우리는 무엇을 의지해야 되겠습니까? Поэтому на что нужно нам опираться? 하나님은 또 이렇게 말씀하십니다. Бог говорит так. 땅의 모든 기둥들은 하나님의 것이고 Все основания Вселенной у Господа. 하나님께서 그 위에 모든 세계를 세우셨도다. На них Он основал Вселенную. 온 우주와 만물을 창조하시고 관리하시는 그분께서 Творец всей Вселенной, Творец всего сущего. 우리 한 사람 한 사람의 인생들을 주관하고 계시다는 거죠. Управляет жизнью каждого отдельного человека. 그래서 우리는 하나님을 믿어야 됩니다. Нам нужно поэтому в Бога и 하나님 веровать. 믿는다는 것은 Верить в Бога, 하나님의 도움을 의지하고 означает опираться на Его помощь 항상 하나님과 함께 살려고 노력하는 и 것입니다. стараться всегда жить вместе с Богом. 또한 그 전능한 하나님이 그 아들 예수님 우리 가운데 보내주셔서 И также всемогущий Бог послал своего Сына Иисуса, 우리의 모든 것을 다 대신 짊어지게 하셨습니다. чтобы Он понес вместо нас на себе все. 우리의 죄도 연약함도 질병도 Понес на себе наши грехи, немощи и 우리의 болезни. 가난과 저주와 질병과 모든 것을 짊어지게 하셨습니다. Пронес на себе наше проклятие, отчаяние, нищету. 하나님은 우리를 살리시기 원하신다는 거죠. То есть Бог желает спасти нас этим. 우리가 어떻게 풍요롭게 되어지고 어떻게 그 삶을 살아갈 수 있겠습니까? Как мы можем жить такой богатой, изобильной жизнью? 우리는 영적인 축복을 먼저 경험해야 됩니다. Нужно прежде испытать в себе духовное 그 благословение. 아들 예수 그리스도께서 우리가 죄로부터 구원받은 것을 경험하게 되면 Когда мы испытаем спасение греха благодаря Его Сыну Иисусу Христу, 아 우리는 복을 받은 사람이구나. мы говорим, да, мы спасенные люди. 하나님의 은혜 가운데 있는 사람이구나. Люди, которые находятся в Божьей 그리고 благодати. 우리는 이 세상을 믿음으로 승리하며 살아갈 수 있게 된다는 Тогда мы 것입니다. можем жить побеждающими в этом мире. 그러한 우리들에게 펼쳐진 놀라운 계획들이 있습니다. Тогда перед нами открываются удивительные планы. 고린도전서 2장 9절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 1 Коринфянам 2 глава, стих 9. 우리에게 계획되어진 일들입니다. Это планы, которые касаются нас с вами. 하나님의 구원 얻은 자들에게 주어진 축복의 말씀입니다. Божье благословение, которое Господь дает спасенным людям. Мы 읽겠습니다. прочитаем. Но 기록된 как 바 написано, 하나님이 не 자기를 видел 사랑하는 того 자들 глаз, 위하여 не 예비하신 слышало 모든 ухо, 것은 и не 눈으로 보지 приходило то на 못하고 сердце 귀로 듣지 человеку, 못하고 что 사람의 마음으로 приготовил 생각하지 Бог 못할 любящим 것과 Его. 같은 일입니다. Аминь. 아멘. 하나님 사랑하십니까? Вы любите Бога? Аминь. 아멘.
우리 하나님을 사랑한다면 Если мы любим Бога, 하나님께서는 우리 사랑하는 우리들을 위해서 예배하신 것들이 있는데 тогда есть то, что Господь усмотрел для нас, возлюбленных. 우리가 아직 보지도 못했고 То, чего мы не видели, 듣지도 못했고 никогда не слышали, 우리의 마음으로 한 번도 생각하지 못한 것들을 ни о чем даже не подумали ни разу. 준비하고 계시다는 Бог 것입니다. это для нас уже все готовит. 여러분 우리는 이것을 기대해야 됩니다. Мы должны этого и ожидать. 하나님의 축복의 삶이 펼쳐질 것이다. Перед нами распространяется благословенная Богом 이것을 жизнь. 기대하지 않는다면 Если мы этого не ожидаем, 이루어지지 않습니다. это не совершится. 그럼 이 우주와 만물이 너무나도 크고 광대한 것처럼 Как мир и вся Вселенная настолько грандиозные, 여러분 하나님의 능력은 끝이 없으십니다. настолько безгранична сила 아니 Божья. 우리가 생각한 것보다 너무나도 크신 분이십니다. Он гораздо больше, чем нам кажется. 우리는 그 하나님을 믿고 있습니다. И мы с вами в такого Бога и 그러면 веруем. 우리의 삶도 그만큼 넓어지고 커질 것이라는 И 것입니다. поэтому наша жизнь будет настолько же обширной и просторной, как сам 여러분 Бог. 그런 하나님의 축복을 기대하시기 바랍니다. Ожидайте такого благословения Божьего. 이와 같이 하나님을 믿고 아들 그 예수 그리스도를 믿는다면 Если мы так веруем в Сына Иисуса Христа и в Бога Отца, 우리의 믿음을 통해서 우리의 삶에도 변화가 나타나기 시작합니다. тогда в нашей жизни начинают совершаться изменения благодаря такой нашей вере в 우리 Него. 믿음의 사람들은 어떠한 삶의 모습이어야 되겠습니까? Как должны жить люди веры, то есть мы с вами? 믿음의 삶의 모습은 어떠한 모습이겠습니까? Что вообще означает иметь образ жизни веры? 첫 번째로는 절망하지 않는 믿음이라는 것입니다. Во-первых, это вера, которая не отчаивается. 절망하지 않는 믿음이라는 것입니다. Вера, которая не отчаивается. 믿음으로 산다고 하는 말을 표현한다면 Если говорить другими словами, что означает жить верой, 다른 말로 하면 절망하지 않고 포기하지 않는다는 это 것입니다. означает не отчаиваться, не опускать рук. 왜 이러할 수 있습니까? Почему это будет возможно? 아까 말씀드렸듯이 그 놀라우신 하나님의 은혜가 Потому что мы говорили, что благодать такого удивительного Бога, 크고 무한하신 하나님의 은혜가 благодать Бога, которая по-настоящему безгранична и 우리와 обширна, 함께 하시기 때문인 것입니다. пребывает вместе с 우리가 그 нами. 하나님을 믿는다면 Если мы верим в такого Бога, 여러분 절망하지 않고 значит мы не отчаиваемся, 포기하지 않는다는 и мы не 것입니다. опускаем рук. 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔습니다. Израильский народ вышел из Египта. 그리고 그들이 이제 약속의 땅 가나안을 향해서 가야 되는데 Теперь они двигаются в благословенную ханаанскую 그들 앞에 землю. 홍해라고 하는 큰 문제가 놓이게 되었습니다. Перед ними проблема, которая называется Черное море. 이스라엘 백성들은 그 홍해를 바라보면서 И глядя на это море, израильский народ 다 절망 가운데 빠졌습니다. был в полном отчаянии. 아니 우리를 약속의 땅으로 인도한다고 했는데 Он же обещал нас привести обетованную землю, 우리 앞에는 바다가 놓여져 있고 а перед нами море. 뒤에는 애굽의 군사들이 쫓아오고 За 있었습니다. нами гонится армия фараона. 아, 우린 다 죽게 되었구나. Теперь мы точно умрем. 이것이 바로 인간적인 절망입니다. Это было человеческое отчаяние. 아무런 길이 없는 것입니다. Не было пути. 여기 우리도 인생을 살다 보면 И также в нашей с вами жизни 이렇게 앞도 막히고 бывает, что сзади закрыто, 옆도 막히고 и сбоку закрыто, 뒤도 막히고 и сзади закрыто. 모든 환경이 어려울 때가 참 많이 있습니다. Закрыто со всех сторон. 때론 물질의 문제도 많이 다가오고 Очень часто возникают финансовые проблемы. 환경의 문제들이 다가오고 Проблемы в окружающей 건강의 среде. 문제가 다가올 때도 있고 Проблемы со 또 здоровьем. 가족의 어떤 관계의 문제가 다가올 때도 있고 Или проблемы в семейных отношениях возникают. 수많은 상처를 주고받으면서 Получая и давая другим столько же ран. 우리 인생 가운데 절망할 때가 얼마나 많이 Мы 있습니다. сами очень часто в жизни отчаиваемся. 그러나 오늘 이스라엘 백성들은 그런 상황 가운데 있었습니다. И в такой ситуации оказался израильский народ. 도저히 길이 보이지 않았습니다. Пути абсолютно нигде не 그러나 видно. 하나님은 어떻게 역사하셨습니까? Но как действовал Бог? 출애굽기 14장 13절로 16절의 말씀 보시면 Исход 14 глава, стихи с 13 по 16. 출애굽기 14장 Исход 14 глава, 13절로 16절 с 말씀 13 по 16. 슬라이드 보고 함께 Будем 읽겠습니다. читать по слайдам. Но Моисей Моисей сказал говорит, народу: «Ной는 «Не 두려워 бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. А ты поднимешь жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилева среди моря по суше». Аминь. 아멘. 이 얼마나 놀라운 말씀이십니까? Насколько удивительные слова. 하나님께서 어떻게 말씀하셨습니까? Как сказал Бог? 13절의 말씀 보시면 Стих 13. 가만히 서서 야훼께서 너희를 행하시는 것을 보라. «Не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне, которое Он соделает вам». 너희를 위해서 행하시는 구원을 보라고 말씀하셨습니다. Взирайте на спасение, которое Он совершит ради вас. 하나님은 우리를 구원하시는 분이십니다. Бог — это Бог, спасающий нас. 아멘. Аминь. 왜 우리가 절망하지 않습니까? Почему мы не отчаиваемся? 하나님의 구원이 있기 때문인 Потому 것입니다. что есть Божье спасение. 우리가 아무리 힘들고 어려운 일을 겪을지라도 Как бы ни было тяжело или трудно, 길이 막혀 있을지라고 생각했지라도 даже если мы думаем, что все пути закрыты, 하나님은 구원하시는 분이십니다. все равно Бог
Бог дает спасение. 이스라엘 백성 어떻게 구원하셨습니까? Как Он спас израильский народ. 그들이 한 번도 생각하지 못했고 То, что им даже в голову ни разу 한 не 번도 пришло. 보지 못했고 То, чего они никогда не 한 번도 видели. 들어보지 못했던 Никогда не слышали. 바다가 열렸다는 것입니다. Море перед ними открылось. 바다가 갈라졌습니다. Море разделилось. 바다를 육지처럼 땅처럼 걸어갔다는 것입니다. Они прошли по морю, как по суше. 이것이 하나님의 구원이었습니다. Это и было Божье спасение. 여러분 그 하나님 오늘도 저와 여러분과 함께 하십니다. Этот Бог и сегодня пребывает с нами. 중요한 것은 우리가 그것을 믿어야 된다는 것입니다. И важно то, что мы должны в это верить. 절망하지 말고 믿어야 됐다는 것입니다. Нам не нужно отчаяться, нужно просто веровать в Бога. 이스라엘 백성들은 홍해 앞에서 절망할 수밖에 없었지만 В отчаянии был израильский народ, стоя перед Черным морем. 그 절망은 거짓이었습니다. Но это отчаяние было 왜? ложью. 하나님이 모든 것을 해결하셨습니다. Почему? Потому что Бог все мог решить. 그것이 바로 하나님의 И 구원이었습니다. это было Божье спасение. 출애굽기 16장 1절로 3절의 말씀 보겠습니다. Исход 16 глава, стихи с 1 по 3. 출애굽기 16장 1절로 3절의 말씀입니다. Исход 16 глава, стихи с 1 по 3. 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем. И 이스라엘 двинулись из 자손의 온 Елима, 회중이 и пришло все 엘림에서 общее 떠나 сынов 엘림과 Израиля в 시내산 пустыню 사이에 Син, 광야이르니 что 애굽에서 между 나온 Елимом и 후에 между 6월 Синаем, 15일이라 이스라엘 15 день второго 회중이 месяца 그 по 광야에서 выходе их 모세를 из земли 원망하여 египетской. 그들에게 И 이르되 возвратилось 우리가 все 애굽 общество 땅에서 сынов 고기가 Израилевых на 많을 때 Моисея и 있었던 Аарона в пустыне. 떡을 И сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вы вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». 이스라엘 Аминь. 백성들이 구원을 얻고 나서 После получения спасения 애굽으로부터 나가게 돼서 Израиль вышел из Египта. 이제 홍해를 건너는 그런 사건을 경험하게 되었습니다. Они пришли в Черное море. 놀라운 구원의 사건을 경험했습니다. Это же было удивительное спасение, которое они сами испытали. 근데 그들이 이제 광야로 나온 지 Они вышли в пустыню, 시간이 꽤 지나고 나니까 прошло время, 그들이 애굽에서 나올 때 가지고 왔던 모든 먹을 양식이 떨어졌습니다. и вся пища, которую они взяли с собой из Египта, закончилась. 왜? 우리가 일주일이면 갈 줄 알았는데 Они думали, что за неделю мы дойдем туда. 그 광야의 길은 먼 길이었습니다. Но, оказывается, по пустыне слишком долго идти. 그러다 보니까 먹을 것이 다 떨어졌습니다. И вся еда закончилась. 어떻게 됐습니까? Что произошло? 그들이 환경을 또 바라보았습니다. Они смотрят на окружающую среду. 광야를 돌아보니 먹을 것은 아무것도 없었습니다. Вокруг пустыни еды нигде не 야, видно. 그래서 우리는 죽게 되었구나. Теперь мы умрем в пустыне. 내가 애굽에 있었을 때는 고기도 먹었고 Когда мы были в Египте, мы там ели много мяса. 떡도 Мы 먹었는데 ели там хлеб. 이제 음식이 없다는 것입니다. А теперь у нас нет пищи. 그 백성들은 모세와 아론을 원망하기 시작했습니다. Начинают роптать и жаловаться опять на Моисея и 우리에게 Аарона. 먹을 것을 달라는 것입니다. Дайте нам еды. 모세 또한 절망을 했습니다. Моисей опять отчаивается. 하나님 어떡하겠습니까? Бог, как 이 быть? 수많은 백성들이 먹을 것을 어떻게 줄 수 있습니까? Толпа народу требует хлеба и мяса. Как быть? 그러나 하나님께서 어떻게 일하셨습니까? Но как работал Бог? 출애굽기 16장 8절의 말씀 보시겠습니다. Исход 16 глава, стих 8. 8절 말씀 Стих 8. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. «И 모세가 сказал 또 Моисей: 가로되, узнаете, 야훼께서 когда 저녁에는 Господь 너희에게 вечером 고기를 даст 주어 вам 먹이시고 мясо пищу, 아침에 떡으로 а утром 배불리시니 хлеба 이는 досыта. 야훼께서 Ибо 자기를 Господь 향하여 услышал 너희의 ропот 원망하는 ваш, 말을 который вы подняли 들으셨습니다. против Него. 우리가 누구냐? А мы 너희의 что? 원망은 Не на 우리를 нас 향함이 ропот 아니요 ваш, но на 야훼를 Господа». 향함이 Аминь. 아니로다. 이스라엘 백성들이 원망 가운데 있었지만 Израильский народ был в ропоте, 모세는 하나님께 기도했습니다. а Моисей молился Богу. 그때 하나님께서는 그 모세에게 말씀하셨습니다. И Бог сказал Моисею: 내가 너에게 먹을 양식을 줄 것이다. «Я вам дам пищу, 하늘에서 만나가 내리게 할 것이고 сделай так, что пойдет манна с неба, 메추라기가 땅에 내려서 будут перепелы на этой земле, 너희가 고기를 먹게 될 и 것이다. вы будете есть мясо». 실제 우리 출애굽기 16장의 말씀 보면 Если прочитаете исход 16 главу, 하나님께서는 만나와 메추라기를 내려 주셨습니다. написано, что Бог дал по-настоящему и ману, и 그리고 перепелов. 그들에게 먹을 것을 주셨습니다. Он их накормил. 또 그들은 기적을 체험한 И 것입니다. они испытали на себе очередное чудо. 그들이 애굽에서 나와서 홍해를 건넜음에도 불구하고 Вышли из Египта, перешли Черное море. 그들은 하나님의 구원을 잊어버렸습니다. И все равно они забыли Божье спасение. 여러분 이것이 바로 우리들의 삶의 모습입니다. Это образ нашей с вами жизни. 저와 여러분들은 하나님의 은혜로 구원 얻은 사람들입니다. Мы получили спасение по Божьей 그리고 благодати. 크고 적은 그런 하나님의 그런 믿음, 응답들을 경험했을 И 것입니다. мы получили с вами большие или малые Божьи ответы. 아멘. Аминь. 우리에게 그런 믿음의 경험들이 있습니다. Мы имеем такой опыт своей веры. 근데 살다 보면 항상 문제는 다가옵니다. Но проблемы к нам приходят постоянно. 끊임없이 우리에게 다가오는 것이 인생의 문제들입니다. Это всегда проблема нашей человеческой жизни. 그럴 때마다 우리는 기억해야 될 것입니다. В такие моменты нужно просто помнить. 하나님께서 문제가 있는 것이 아니라 바로 Проблема не в Боге. 우리에게 믿음이 있는가라는 것입니다. Проблема в том, есть ли у меня вера. 할렐루야. Аминь.
나에게 믿음은 있는가? Есть ли у меня вера? 우리 항상 그것을 점검해 봐야 된다는 Нам 거죠. нужно это всегда проверять. 하나님의 구원을 내가 믿고 있는가? Верю ли я вообще Божьему 하나님의 기적을 내가 спасению? 믿고 따라가고 있는가? Верю ли я Божьим чудесам? Иду ли за Ним? 우리에게 진정한 믿음이 있다면 Если мы имеем истинную веру, 우리는 절망하지 않는다는 значит, 것입니다. мы не отчаиваемся. 하나님은 그렇게 원망하고 불평하는 백성들에게 Тому народу, который так роптал и жаловался, 먹을 것을 주셨습니다. Бог дал еду. 하나님은 모든 것을 용서하셨고 Бог все простил. 끊임없이 그들을 И 품어주셨습니다. Он все время принимал снова свои объятия. 출애굽기 17장 1절로 7절의 말씀 보겠습니다. Исход 17 глава, стихи с 1 по 7. 출애굽기 17장 1절로 7절의 말씀입니다. Исход 17 глава, с 1 по 7. 같이 한번 천천히 Давайте 읽어보겠습니다. прочитаем не спеша. 이스라엘 «И двинулось 자손의 все общество 온 сынов 회중이 Израилев 야의 из 명령대로 Пустынистин 신 в путь 광야에서 свой 떠나 по 노동대로 повелению 위하여 Господню, и расположилось 레비팀의 станом в 장막을 Рефидиме, и не 쳤으나 было 백성이 воды 마실 пить 물이 народу. 백성이 И укорял 모세에게 народ 그러되 Моисея, 우리에게 говорили, 물을 줘 마시게 하라. дайте нам 모세가 воды пить. 그들에게 И 이르되 сказал им 너희 어찌 Моисей, 나와 다투느냐? что вы 너희 укоряете 어찌 меня, 여호와를 시험하느냐? что вы искушаете Господа? 거기서 백성이 И жаждал там 물이 народ 바람에 воды, 그들이 и роптал 모세를 народ на 원망하여 Моисея, 그러되 говоря, 당신이 어찌하여 зачем ты 우리를 вывел нас 애굽에서 из 인도하여 Египта, 우리와 уморить 우리 жажду 자녀와 우리 нас, 종축으로 детей 목말라 наших 죽게 и стада наши? 모세가 이렇게 Моисей 보시되 возопил 가로되 Господу и 내가 이 сказал, 백성이 어떻게 하리까? что мне 그들이 делать с 얼마나 народом 내게 сим? 도울지라겠나이까? Еще немного, и 야께서 побьют меня 모세에게 камнями. 이르시되 백성 앞을 И сказал 지나서 Господь 이스라엘 Моисею, 장로들을 데리고 пройди перед 밭으로 народом 치던 и 내 возьми с 지팡이를 собой 손에 некоторых 잡고 из 가라. старейшин 내가 израильских, 호렙산 한 и жезл 절기에 твой, 서서 которым ты ударил 너희를 по 위하여 воде, 서리니 너는 возьми в руку 반석을 твою 치라. и пойди. 그것이 물이 Вот я 되리니 стану перед 백성이 тобою там 마시리라. на скале в Хареве, 모세가 и 이스라엘 ты ударишь в 장로들을 скалу, 그대로 и пойдет 행하였더라. из нее вода, и 마시라 будет пить 또는 народ. 물이 바라불렀으니 И сделал так Моисей в 이스라엘 глазах 자손이 старейшин 다투었으며 израильских, и 또는 нарек 그들이 месту 야외를 тому 시험하여 имя 이르기를 Масса и 야훼께서 Мерива, 우리 중에 по 계신가? причине укорения 아닌가? сынов Израилевых, и 하였음이니라. потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Аминь. 여러분 이 이스라엘 백성들의 모습 보면서 Посмотрите на израильский народ. 여러분 무엇을 느끼십니까? Что вы чувствуете? 저도 이 말씀을 쭉 묵상하고 보면서 Когда я размышляю над этими словами, 답답하다. такое вот беспокойство. 왜 이들은 하나님을 의지하지 못했을까? Душа разрывается, но почему они не могут на Бога 왜 계속 опираться? 환경 가운데 그런 모습 보였을까? Почему сегодня показывают такой робот посреди таких условий? 음식을 달라 하고 Дай нам пищи. 먹을 것을 항상 구하고 Всегда просят пищи. 또 이제는 물이 없다 보니까 А теперь нет воды. 우리를 목말라 죽게 하느냐? Ты хочешь, чтобы мы от жажды здесь просто умерли? 막 백성이 원망하는 것이죠. Начинают жаловаться. 한편으로 또 생각해 봅니다. Я так думаю. 아, 이것이 나의 모습이구나. А с другой стороны, понимаю, это же мой собственный образ. 나에게도 이런 모습이 참 많았구나. Во мне такое тоже очень часто проявляется. 하나님 무한한 능력으로 우리 함께 하시는 분이신데 Бог пребывает с нами своей безграничной силой. 내가 문제가 있을 때마다 하나님 바라보지 못하고 Но всякий раз, когда проблема, я не взираю на 오히려 Бога, 환경을 바라보았다는 거예요. но взираю на окружающую среду. 당장 나에게 목마름이 있고 Сейчас у меня жажда, 나에게 부족함이 있고 у меня недостаток 나에게 고난이 какой-то, 있고 у меня 나에게 страдания, 문제가 있다 у меня 보니까 проблема, 나는 거기서 믿음이 없었다는 것입니다. и поэтому у меня там нет веры. 그럼 이 모습은 저와 여러분의 모습인 것입니다. Это наш с вами образ. 여러분 우리가 믿음으로 살아가는 것은 어떠한 모습입니까? А что означает жить верой? 오늘 출애굽기에 보면 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. Это сегодня показывает нам книга «Исход». 여기 보면 모세라고 하는 지도자가 있었습니다. Лидер, которого звали Моисеем, 모세 또한 항상 연약하고 힘들었지만 ему самому было всегда очень трудно и 한 тяжело. 가지 차이가 있었다면 Но если была разница между ними и 늘 народом, 하나님을 바라보았다는 것입니다. он взирал на Бога. 그것이 리더의 모습이었습니다. Это образ лидера. 그리고 그는 항상 하나님께 구했습니다. И он всегда просил Бога. 왜? 모세가 화를 낼 수 있겠죠. Конечно, Моисей мог просто взорваться 이스라엘 백성들 향해서 화를 낼 수도 и 있었습니다. просто обругать израильский народ. 왜 하나님을 믿지 못하는가? Почему вы не верите в Бога? 당신들에게 만나 매출하기도 주셨고 Он же дал вам ману перепелов. 하나님께 구하면 다 해주실 텐데 Просите Бога, Он все даст вам. 그러나 이스라엘 백성을 향하여 모세는 혼내지 않았습니다. Но ни разу не было такого со стороны Моисея. 항상 어려움이 있어도 Всегда были трудности, 하나님께 기도했습니다. и он молился 여러분, Богу. 그것이 모세의 모습이었습니다. Это образ Моисея. 진정한 리더의 모습을 우리는 또 볼 수 있습니다. Это образ истинного лидера. 이 두 가지의 모습을 보는 것입니다. Эти два пункта в нем. 하나님을 의지했던 모세의 모습과 То есть Моисей, который опирался на 항상 Бога. 불평하고 원망했던 백성들의 모습이었습니다. И второй образ — это израильский народ, который всегда роптал и жаловался. 모세 해결 방법은 무엇이었습니까? Как Моисей решал такие вопросы? 그 구원하시는 하나님을 바라보았고 Взирал на Бога, который мог спасти. 그가 믿음으로 나아갔다는 И с 것입니다. верой он шел вперед. 절망하지 않고 끝까지 믿음으로 하나님께 구했다는 것입니다. То есть не отчаялся, до конца с верой просил Бога. 그러나 이스라엘 백성들은 어떤 모습이었습니까? Какой был образ у израильского 항상 народа? 문제 가운데 어려운 가운데 있을 때 Всякий раз, когда они проблемы и 늘 трудности, 불평하고 원망했다는 всегда 것입니다. ропот и жалоба.
여러분 광야에서 바로 그것을 훈련받았습니다. Это было для них воспитание по пустыне. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 Израильский народ. 그렇게 훈련시키셨습니다. Бог так воспитывал. 어떤 훈련을 시켰겠습니까? Какое это было воспитание для них? 믿음으로 사는 법을 훈련시켰습니다. Научитесь жить верой. 할렐루야. Аминь. 저와 여러분들이 다가오는 문제들이 있을 것입니다. Есть проблемы, которые к нам с вами приближаются. 우리는 무엇을 점검해야 되겠습니까? Что нужно проверять нам самих 왜 나에게 이렇게 себе? 고난이 다가오는가? Почему ко мне приходят 나에게 왜 이렇게 문제가 страдания? 다가오는가? Почему проблемы ко мне 불평하고 원망할 приходят? 것이 아니라 Не нужно роптать и 이제 жаловаться. 믿음의 문제라는 것입니다. Это вопрос веры. 하나님 내가 힘들고 어려워도 Бог, как бы ни было 내가 тяжело, 하나님 함께 하신 걸 трудно, 내가 믿습니다. но я верю в то, что ты со 구원의 하나님이 мной. 함께 하신 걸 내가 믿습니다. Я верю, что со мной пребывает Бог 이제 спасения. 우리는 믿음으로 나아가야 된다는 И 것입니다. нужно с верой идти дальше. 두 번째 믿음의 모습은 Второй образ веры. 첫 번째는 절망하지 않는 것이라고 했습니다. Первое это было не отчаиваться. 두 번째는 끝까지 인내하는 것입니다. Во-вторых, нужно терпеть до конца. 끝까지 기다리는 것이 믿음이라는 것입니다. До конца уметь ждать называется верой. 여러분 이스라엘 백성들이 Израильский народ 이렇게 광야에서 훈련을 받으면서 проходил такое воспитание в пустыне. 하나님 그들에게 약속의 땅을 말씀해 주셨습니다. И Бог им обещал обетованную 너희가 ханаанскую землю. 믿음으로 들어가야 될 곳은 저 가나안 땅이라는 것입니다. Вам нужно веровать именно в ханаанскую землю. 그러나 가나안 땅에 누가 들어갔습니까? Но кто вошел в Ханаан? 여호수아와 갈렙만이 들어갔습니다. Только Иисус Навин и Халев. 그리고 광야에서 태어난 두 번째 세대들이 И 들어갔습니다. второе поколение, которое было рождено уже в пустыне. 첫 번째 세대들은 Все первое 많은 поколение 훈련을 받았고 прошло огромное 많은 고난을 воспитание. 경험했지만 Прошло много 그들이 испытаний. 가나안 땅에 들어가지 Но 못했습니다. они не смогли войти в ханаанскую 왜 землю. 못 들어갔을까? Почему не смогли? 그들에게 믿음이 없었기 때문입니다. У них не было веры. 왜? 믿음으로 끝까지 인내하지 못했기 때문입니다. Не было терпения до конца верой. 하나님을 믿었습니다. Они веровали в 그러나 Бога. 환경에 어려움이 올 때마다 Но всякий раз, когда было трудно, 항상 불평하고 원망하고 они начинали сразу же роптать и жаловаться. 그러면서 광야에서 계속 그렇게 살았습니다. И это была вся их жизнь в пустыне. 그러나 그들이 믿음으로 끝까지 인내하지 못했기 때문에 Не было до конца такого терпения верой. 그들은 가나안을 들어가기 직전에 그곳에서 다 죽임을 당하게 되었습니다. Поэтому буквально перед входом в ханаанскую землю они все были умершлены. 민수기는 그 과정을 잘 우리에게 보여주고 Это хорошо 있습니다. описывает нам книга чисел. 우리 민수기 13장 31절로 33절을 보겠습니다. Книга чисел 13 глава, стихи с 31 по 33. 민수기 13장 31절 33절 Числа 13 глава, с 31 по 33. 같이 Мы 읽겠습니다. прочитаем. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Аминь. 하나님의 약속은 그 딱 가나안 땅이었습니다. Обетование было следующее. У вас будет ханаанская земля. 여리고성을 이렇게 정복하고 무너뜨려야 되는데 Вам нужно разрушить крепость Иерихона. 여러분 그 가나안 땅에 들어가기 위해서는 Чтобы войти в ханаанскую землю, 그곳에 살고 있던 사람과 싸워야 됐습니다. нужно воевать с племенами, которые уже живут в Ханаане. 근데 12명의 정탐꾼을 보냈는데 Они посылают туда 12 разведчиков, 각 지파별로 대표자를 보낸 것입니다. представителей от каждого колена. 근데 10사람은 어떻게 보고했습니까? Что говорят 10 человек? 그곳에는 우리가 싸워서 능히 이길 수가 없다. Мы не сможем их победить. 그들은 키도 크고 Там люди великорослые, 다 군사들이고 там сильные 우리는 воины. 그들 앞에서 싸우면 다 질 수밖에 없다. Мы только потерпим поражение с ними. 무엇을 바라보았습니까? На что они смотрели? 자신들을 바라보고 На себя, 환경을 바라본 на 것입니다. окружающую среду. 여전히 그들에게는 믿음의 모습을 찾아볼 수가 То 없습니다. есть по-прежнему невозможно их найти образа веры. 그러나 민수기 14장 1절로 4절에 보면 Числа 14 глава с 1 по 4. 그 소식을 듣고 많은 백성들이 함께 두려워하는 모습이 Народ, 나타납니다. услышав такие слова, начинает роптать и жаловаться. 민수기 14장 1절로 4절입니다. Числа 14 глава с 1 по 4. 온 회중이 И поднялся 소리를 높여 общество вопль, и 부르짖으며 плакал народ во 밤새도록 всю ту 백성이 ночь. 곡하였더라. И роптали на Моисея и 모세를 Аарона все сыны 원망하여 Израилевы, 온 и 회중이 все общество 그들에게 сказало 이르되, им: 우리가 애굽 땅에서 «О, если бы мы 죽었거나 умерли 이 в земле 땅에서 египетской, 죽었을 것을 или умерли бы в 어찌하여 пустыне 이렇게 сей, 우리를 인도하여 и для чего Господь 칼에 ведет 망하게 нас в землю сию, 우리 чтобы мы 제사장과 упали от 선자들이야 меча, 애굽으로 жены 돌아가지 наши, 아니하냐. дети наши 이스라엘 достанутся в 장관을 добычу 하고 врагам. 애굽으로 Не лучше ли 돌아가자. нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Аминь. 이것이 얼마나 연약한 모습입니까? Насколько такой слабый образ. 그들이 이제 믿음으로 그것을 싸워서 이겼다면 Если бы они с верой вступили в сражение и одолели этих врагов, 그들이 가나안 땅으로 들어갈 수 있었을 텐데 они бы могли тогда войти в ханаанскую 그들이 землю. 바로 그것을 들어가지 못하고 Но они не смогли туда войти. 이제
광야를 돌아다니게 된 Они 것입니다. стали блуждать по пустыне. 여러분 이것이 하나의 테스트였습니다. 테스트. Это был как один тест. 이스라엘 백성들이 그것을 뛰어넘을 수 있었다면 Если бы израильский народ прошел через этот тест, 하나님의 백성답게 тогда как Божий народ, 하나님의 믿음을 가지고 나아갔다면 если бы они пошли, имея Божью 그들은 веру, 가나안 땅에 바로 들어갈 수 있었을 они 것입니다. могли бы сразу войти в 그러나 ханаанскую 그들은 거기서 землю. 실패하게 됩니다. Но они там потерпели поражение. 그들이 여전히 불평하고 원망하면서 Они по-прежнему роптали и 이제 жаловались. 우리는 전쟁 가운데 칼에 맞아서 죽게 하겠는가? И теперь они говорят, теперь мы умираем от меча. 다 두려워했다는 것입니다. Все начинают бояться. 그러나 민수기 14장 6절로 9절에 보시면 Числа 14 глава, стихи 6 по 9. 6절로 9절입니다. 같이 6 по 읽겠습니다. 9 прочитаем. 그 땅을 Иисус и 탐지한 Навин 자중에 и Халев, сын 눈이 Ефонин, 여호수아와 여분의 и 아들 засматривавших 갈렙이 землю 그것을 разодрали 찢고 одежды 이스라엘 свои 자손의 и 온 сказали 회중이 всему 이르되 обществу сынов 우리가 Израилевых, 돌아다니며 탐지한 земля, 땅은 которую мы 심히 проходили 아름다운 для осмотра, очень, 우리를 очень 기뻐하시면 хороша. 우리가 그 Если 땅으로 Господь 인도하여 милостив к нам, 드리심으로 то ведет нас в 땅을 землю 우리에게 сию 주시리라. и даст нам ее, 오직 эту 아이를 землю, в 기억하지 которой 말고 течет молоко и мед. Только 땅을 против 두려워하지 Господа 말라. не 그들을 восставайте, 위하여 и не 그들의 бойтесь 보호자는 народа земли 그들에게 сей, 떠났고 ибо 여호와와 Он 함께 достанется нам 있으리라. на 그들을 съедение. 두려워하지 말라. Защита у 온 них 회중이 не 그들을 стала, 돌로 а с нами 치는 Господь. Не бойтесь их. Аминь. 아멘. 그들을 두려워하지 말라. Они говорят, не бойтесь их. 이것은 여호수아 갈렙의 고백이었습니다. Это исповедание Иисуса Навина и Халева. 여러분은 어떠한 모습이 되길 원하십니까? Какой образ хотели бы вы иметь? 상상 환경 가운데 원망하고 불평하기 원하십니까? Всегда роптать и жаловаться? 어쩔 수 없다라고 그냥 포기하기 원하십니까? Или просто опустить руки и сказать, ну ничего не 이거는 поделаешь? 믿음의 모습이 아니라는 것입니다. Это же не образ веры. 여러분 우리 오늘 말씀을 통해서 믿음의 모습을 배워야 됩니다. Нужно сегодня научиться образу веры через Слово Божье. 믿었다면 끝까지 가보는 것입니다. Если веру, значит нужно дойти до самого конца. 여호수아 갈렙은 그것을 믿었습니다. И в это веровали Иисус Навин и Халев. 하나님 우리에게 주시겠다고 하지 않았는가? Бог же сказал нам, даст эту 그 землю. 땅의 백성을 두려워하지 말고 Не бойтесь народа той 그들은 земли. 우리의 밥과 같다. Они наша пища. 가장 쉽다는 것이죠. То есть это так просто. 예전에 한번 말씀드린 적이 있을 Я 것입니다. вам как-то говорил это на примере. 밥 먹는 것은 얼마나 쉽습니까? Как легко принимать пищу. 밥 먹는데 아주 힘이 듭니까? Или так тяжело что-то поесть. 아니요. 밥 먹는 거 참 쉽죠. Это так легко что-то поесть. 그만큼 쉽다는 Вот 것입니다. настолько просто с ними будет воевать. 여러분 우리에게 믿음이 있다면 Если мы имеем веру, 우리에게 고난이 다가올 때마다 то когда приходят нам 야, страдания, 이것을 우리가 밥처럼 먹어버리자. я принимаю эти страдания как пищу для себя. 믿음으로 이것을 이겨내야 되겠다. Я буду их верой побеждать. 그것이 바로 믿음의 사람이라는 것입니다. Это человек веры. 여러분 우리는 끝까지 약속의 말씀 붙들고 나아갈 때 그 Когда мы идем до конца держать за слово обетования, 약속의 땅 가나안을 차지하게 될 수 있다는 когда мы 것입니다. занимаем обетованную ханаанскую землю, 여러분 하나님은 우리와 함께 하시는 분이십니다. Бог тот, кто пребывает с 하나님 우리를 нами. 구원하시는 분이십니다. Бог это спасающий Бог. 아멘. Аминь. 때를 따라 돕는 분이십니다. Бог, который помогает нам во всякое 중요한 время. 것은 우리의 믿음의 문제라는 것입니다. Поэтому важен вопрос нашей веры. 그러므로 우리의 믿음의 모습은 어떻게 됩니까? Каким должен быть образ нашей веры? 절망하지 말고 Не отчаиваться, 포기하지 말고 не опускать рук, 여호수아 갈렙처럼 как Иисус Навин и Халев. 하나님 믿었다면 Если уверовали в Бога, 끝까지 인내해야 되는 것입니다. значит до конца терпеть. 그러면 그들은 축복의 땅 가나안을 돌아갔던 И 것처럼 как они вошли по этому ханаанскую землю, 여러분 하나님께서 좋아하는데 예배해 놓으신 많은 그런 축복의 삶들을 경험하게 될 также 것입니다. мы испытаем благословение, которое Господь усмотрел для каждого из нас. 여러분 이 시대가 참으로 어렵습니다. Сейчас очень трудная 이 эпоха. 세상은 참으로 희한한 일들이 많이 벌어지고 있습니다. Сейчас в мире совершается очень много странных дел. 믿음을 연약하게 하는 일들이 참 많습니다. Много дел, которые делают нашу веру слабой. 여러분 사단이 얼마나 우리를 공격하는지 아십니까? Знаете, как сильно нас атакует сатана? 이 땅에 믿는 자들의 믿음을 막 흔들어 놓습니다. Он начинает колебать веру живущих на земле. 여러분 그럴수록 기억하시기 바랍니다. И тем более нам нужно помнить, 주님이 곧 우리에게 오신다는 것입니다. Господь очень скоро придет к нам. 여러분 우리는 믿음을 강하게 하고 담대히 하고 Необходимо поэтому укрепить свою веру, 하나님의 나라를 바라보면서 взирать на Царство 더 Божие, 믿음을 끝까지 지켜야 된다는 것입니다. еще больше сохранить свою веру до конца. 아멘. 믿음으로 기도하고 하나님께 나아가다 보면 Верой молиться и верой к Богу 우리는 идти. 하나님의 승리를 경험하게 될 И 것입니다. тогда мы испытаем Божью победу. 하나님께 기도하겠습니다. Мы будем молиться, 이 시간 믿음으로 기도할 때 будем верой 여러분 молиться. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 이야기합니다. Слово говорит, без веры угодить Богу 우리 невозможно. 저와 우리 침깨뜨교의 모든 성도들은 Все верующие Шимкенской церкви, 믿음의 사람들이 되기 원합니다. я желаю, чтобы мы все стали людьми веры. 아멘. Аминь. 여러분 그 믿음은 절망하지 않는 것입니다. Эта вера не отчаивается. 환경을 바라보는 것이
것이 아니라 не взирают на окружающую 늘 우리와 함께 среду, 하시는 구원의 하나님 바라보는 но 것입니다. взирают на Бога, который дает нам всегда спасение. 그리고 그 믿음은 И эта вера 끝까지 바라보고 인내하는 것입니다. терпит до конца и взирает до конца. 약속의 말씀이 이루어질 때까지 Пока слово обетования не исполнится, 하나님의 약속의 말씀을 믿고 끝까지 인내하는 것입니다. верит до конца слова обетования и терпит до конца. 하나님 우리를 치료하십니다. Бог исцеляет нас. 하나님 우리를 회복시키십니다. Бог 하나님 восстанавливает 우리의 가정을 нас. 구원하십니다. Бог спасает наши семьи. 아멘. Аминь. 우리 말씀 생각하면서 함께 기도하겠습니다. Будем молиться, вспоминая 주여 Слово.